Selamat ngali hari serta murid tapi bahasa ngagai kita semua bulan aku Gary Munau. Berita ngali hari itu dipun ke ngau Perintah Sarawak bergulai ngau Universiti Teknologi Swinburne udah nyain sepekat pemerhati MOU bab pengawal ngerenja serta memansang ekonomi berpelasar ke hidrogen. MOU-nya disain Direktur Unit Pengatur Ekonomi Sarawak EPU Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngau Manda Chancellor Timuga Presiden Universiti Swinburne Profesor Pascal Quester lalu dikemata ke Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Hui Yan. Pengawal Perintah Sarawak bersama pengawal Hub Hydrogen Victoria VH2 di dekat di perjalanan ke Universiti Swinburne ngemerat ke perkara mansia ngau innovation ba ekonomi hidrogen, pemansang modal manusia dengan program latih ngau pengelandia serta mandang ke teknologi berkawa ngau numbuh ke kawa global berpelasar ke hidrogen. Datuk Seri Dr. Sim Bak Jaku Yamadah, pengawal bersawab tu seririh ngau juluati Premier Sarawak ke dekat medak Sarawak jadi hub pemansut hidrogen. Yamadah hidrogen ngembuan pengelebih uliah di kemansang ke ngagai tikas ketinggi agi timega undak ngeruga pengelikuan rampak menua. Kelimpah harinya ke Datuk Dr. Abdullah hidrogen siti hari penatai kuasa ke berguna bendal ngagai pengawal bak sektor kuasa ngau industri. Koya nakak kedai tu agi bisik penangguh di tapi dikena ngemansang ke produk tu ianya berkawa ngau penyuntuk infrastruktur sukung kelimpah ungkus penata hidrogen dan tajap ya tu le diputar dengan pengawal bersawap perintah ngau sektor luar. Berita nangkan ketu, UPS Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mayan Asal Malaysia Motek cakah ngemansang ke perengkah guna infrastruktur produk dagang temuai ke baru bakal kembara rooftop 10 RTT ngau mobile home. Menteri Bopis Menteri itu Datuk Seri Nancy Shukri Madah batang perkara kepatut benda diperhati ke bab pemansang program RTT ngau mobile home ianya pemisi perengkah guna ti berkawa. Antara perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam pembangunan produk ini adalah ketersediaan kemudahan dan infrastruktur serta seperti tapak dan fasiliti seperti sambungan tenaga elektrik, perparitan dan saliran untuk air, kumbahan dan sebagainya. Kemudahan infrastruktur dan prasarana ini perlu ada bagi kemudahan dan keselesaan pelancong yang menggunakan produk pelancongan ini. Ia berjaku bunyinya ba Dewan Rakyat Kemari ketega perkaranya ia madah UPS Menteri dengan UPS Motek ba semua negeri dekat semampai bersawap ngau agensi perintah besar ngau negeri ti bisik kawa ba kuasa ngau tanggung pengawal kepatut. Kelimpah harinya ia madah pun tahun tu Motek udah mai agensi perintah berkawa baka UPS Menteri Pengawal Berumah ngau perintah kanda menua berandau lalu ditangkan ngau awam ke diatur minggu siti tadi. Ia kemegak Kaban Parlimen Batan Sado madah ke awamnya ukai seminat berandau ke perkara infrastruktur dikena mobile home aja dan belak berjurai ke pemansang ekosistem yang kawum pemansang industri. Bab berita nangkan ketuk, peranak kampung Jerijeh dekat bisi masjid kebaru dikena nganti masjid sidak kudah lama. Sapit Menteri Pengatur Negeri Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh Madah ia ndang semampai ngemerat ke pengawal ngagak masjidnya maya bisik datai nemuai. Koya masjid kebungkus 4.3 juta ringgit nya digagak nengah belanjari projek transformation menua pesisir RTP Kunsil Negeri Dun Kuala Rajang. Kelimparinya yang madah tajak napi penangguh lawan ketega pandemik COVID-19 ngau atur mindah bertagang PKP belabuh tahun 2020 nyentuh 2021 dan projeknya diatur digagak ngau mujur lalu disadang tembu ndak lama lagi. Berita di bawah. Siruk berarti ke penusah angus ke nuntung sebuah ruang bilik di Taman Gold Hill, Bau, Kaban Kunsi Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, berumban datai ngabas sidak. Ia kemegat Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Sungai Ngau Tasik, Sarawak, datai ngabas sidak, seninjia nemu penusahnya nyadi, kena hari Minggu tu tadi. Ba penusah kenyadi, urung pukul 9 paginya, 7 ikut diri sebilik dipadah ke nadai bakal. Pun penusah lagi mengkang di Pansir. Berita diterus ke Ngau Palan Servis P216 Ulu Rajang udah ngatur pengerami berjadi ke Jembatan Sungai Merirai empat lama tu tadi.
Pengraminya di penyadi ke Kaban Parlimen Dulu Rajang, Datuk Wilson Ugat Kumbuang, lalu belak di Gulu Adun Baleh, Nicholas Kudi Jantai. Ngalir kelemai Datuk Wilson, gau bala temuai Komisi Datai berserumpuk merarau di rumah Jantai Siba, nanga Telengau, Sungai Merirai. Bab pengraminya, ia bisik nyuak ke cek RM35,000 ngagai Komiti Pemansang ngau pengikut genturung pendiau JKKK Rumah Jantai. Kelimpah harinya, Nicholas Mega belak nyuak ke RM3,000 ngagai Biro Raban Induk Rumah Panjainya. Kelimpah bersemaya dekat nyawup ngagai jembatan besi ke pendai Rumah Panjai Sida. Berita di Sibu, Taman Selera Harmoni, Sibu Kebisi 47 Itik Kedai Makai, ngau ngirup, dia tu dah nyadi zon halal pemadu besar di Sarawak, sepengudah kenerima sertifikat halal Malaysia. Chairman Kaunsil Negeri Sibu, Clarence Ting Ing Hope Madah, ngaunya ia anda mayu lagi temuai Islam, lebih lagi hari Semenanjung Malaysia atau ke Indonesia, datai nemuai ke Sibu, nangkan ke Tuila. Why we need it's important to have halal is because, like me, I may be the SMG chairman, but my business is a hotel lah. So many of the Semenanjung people come. The first thing where to eat with the halal certificate. Sibu beside hotel mana ada. So this is a very important step to welcome Muslim visitors coming to Sibu. Doesn't matter it's just from Semenanjung, even from Indonesia, whatever other Muslims are. We all welcome them. So at least proudly, as SMC chairman, we can say, hey, Amang Harmony, we are a halal certified hawker center. And that is the reason. Very important. It will draw a lot of visitors to Sibu. And this, in a small way, you may think it's not important, but it is very important for the Muslims. Ia berjakut bunyinya, maya dirandau, media dah nyuak ke surat pemendal peminta sertifikat halal Malaysia ngagai sidak keberjuang Taman Selera Harmoni Sibu kena hari 1 tadi. Nangkan kena tuai bagi pengatur halal Ofis Pengarap Islam Sarawak Jayus, Ramzan Ambi Madah, Taman Selera Harmoni Sibu, Siti Arizon Halal ketiga, lalu pemadu besar di Sarawak. Alhamdulillah, zon halal Taman Selera Harmoni itu adalah merupakan zon halal yang ketiga di negeri Sarawak, dan untuk yang terbesar lah. Ada 47 buah kedai. Sebelum itu di Lunduk kita telah lancarkan pada 2020 sebanyak 22 buah gerai. Yang kedua di Majmah Mall ada 9 buah gerai tahun 2021. This one is the third one. 2022 di Taman Harmoni 47 buah kedai. Jadi Koya Jayus Megap benung dekat Nungku ke 6 itik agi Palan di Serata Sarawak yang di zon halal, ianya 2 di Kuching, lalu belak Siti di Serian, Daro, Bintulu, Ngau, Miri. Ngalih ngagai report nintiang hari COVID-19 di Sarawak. Negeri itu kemarin dipadah ke ngerikut ke 1,867 kes positif baru COVID-19 ke ditemunya di 35 peliliah menua. Ngaunya, semua penyampau kes positif di Sarawak Datuk Manggai ngagai 281,463 kes. Komiti Penjaga Penerusan Negeri JPBN Sarawak nengah penerang media madah hari penyampau kes barunya 581 kes bak kategori 1, 1,268 kes kategori 2, 6 kes kategori 3, 9 kes kategori 4, ngau 3 kes kategori 5. Peliliah menua ting rekod kes baru nya bakal diayan ketuk. Penerang media kes bakal belak madah ke 2 itik kes pemati direkod ke nyadi di Mukah kena 11 Mac 2022, ngau di Semerahan kena 14 Mac tu tadi. Kelimpah harinya sitik kluster dituku ke Punas, ianya kluster Lorong Sio Kandis, Kuching. Nakat dulu edisi ngelari, bulan aku Gary Munau. Berita kesil lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS, nyekau mbak portal ukas.sarawak.gov.my, ngau UKAS channel di YouTube.